नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा ओडिशार एक प्राचीन किंवदंती दही नब दही। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहु वर्ष पूर्वे पुरुषोत्तम देव नामरे जड़े राजा उत्कल राजत्व करुथिले। से थिले महान सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवंक पुत्र। पितांक परि पुरुषोत्तम मध्य जड़े दक्ष और महान योद्धा थिले। से पुरीर प्रभु जगन्नाथंकर जड़े परम भक्त थिले। तांको सहित कांची राजा निज कन्यार विवाह को अग्राह्य करिबारु पुरुषोत्तम देव कांची आक्रमण करथिले। जेतेबेले राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रांकर रथ उपरे पवित्र छेरा पहरा कार्य करुथिले, सेतेबेले पुरी रे कांची राजा उपस्थित थिले। से यही कार्य को पसंद कर नथिले। से भाबिथिले जे पुरुषोत्तम देव एक नीच कार्य करुचंती। से निज राज्य को फेरी जाई पुरुषोत्तम देवंकु संवाद प्रेरण कले जे से निज कन्या को एक झाड़ूदार सहित केबे भी विवाह देबे नाही। राजा पुरुषोत्तम देव निज दूत ठारू जेतेबेले संवाद पाइले से एभली झाड़ूदार कार्य छेरा पहरा करुथिबारु कांची राजा तांकर विवाह प्रस्ताव को अग्राह्य कर दैचंती। से क्रोधान्वित हेले। एहाकु जगन्नाथंक प्रति अपमान बोली से भाविले। कांची राजा को उचित शिक्षा देबा पई से कांची आक्रमण कले, किंतु दुर्भाग्यवशत से युद्ध रे पराजित हेले। लज्जा और अपमान रे पुरुषोत्तम देव ओडिशा को फेरी आसिले आ प्रभु जगन्नाथंक मंदिर को गले। अपमान प्रतिशोध नबा पई से जगन्नाथंकर शरणापन्न हेले। शेषरे जगन्नाथ तांको भक्ति रे संतुष्ट हेले। से राजा को स्वप्न रे दर्शन देई पुनर्बार कांची आक्रमण निमंते निर्देश देई कहिले, राजा तमे आउ थरे कांची आक्रमण कर, मु तम सहित उपस्थित रहिबी, तम सहित मु मध्य युद्ध करिबी, एबे तुमे निश्चय विजय लाभ करिबो। राजा स्वप्नादेश पाई आनंदित और उत्साहित हेले। द्वितीय थर कांची अभियान निमंते सैन्य माननकु प्रस्तुत हेबाकु आदेश देले। से जे एथर सफल हेबे एथिरे संदेह नथिला, किंतु तांकर प्रिय भगवान किपरि तांको सहायता करिवे ताहा से जानि पारलेनी। ओडिशार लोके दुर्दशाग्रस्त थिबा बेले प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र रत्न सिंहासन रे स्थिर होई बसी पारंती नाही। राजा और प्रजा समस्त तांकर भक्त। ओडिशार लोक जगन्नाथंको सेमानंकर प्रकृत सम्राट दृष्टि देखती। जगन्नाथंकर महान परंपरा को अपमानित करिथिबारु कांची राजा एथिपाई दंडित हेबा निहाती दरकार थिला। तेणु दुई भाई जगन्नाथ और बलभद्र ओडिया पाइक रूपरे युद्ध क्षेत्र को सेमानंकर यात्रा आरंभ कले। जगन्नाथ जहांकर रूप कला आरोहण कले से धड़ा घोड़ा, आउ बलभद्र जहांकर रूप धड़ा से आरोहण कले कला घोड़ा। जगन्नाथ और बलभद्र दुई भाई राजांको सैन्य दलर आगे आगे कांची अभिमुखे यात्रा कले। सेमाने श्रीमंदिर रे भोगविलास सहित अभ्यस्त थिले। प्रखर सूर्य तेजरे यात्रा तांको पई बहुत कष्टकर थिला। दीर्घ समय अश्वारोहण द्वारा सेमाने क्लांत, क्षुधार्त और तृषार्त होई पड़िले। सेमाने किछि खाद्य और पानीय आवश्यक कले। अल्प समय परे दी भाईंको कांदरे बाजिला, दही नब दही, दही नब दही। जगन्नाथ और बलभद्र मुंडरे दही हांडी मुंडेई जाउथिबा जने युवती को भेटिले। से थिला सेई पाख गाँर माणिक गौडुणी। गाँ को गाँ बुली प्रतिदिन से दही बिक्री करे। माणिक गौडुणी रही रही मधुर सुर रे कहूथिला, दही नब दही, दही नब दही। माणिक गौडुणीर डाक दी भाईंको कांदरे बाजिला। दुई भाई जाक ताकू अटकेई ताठारू दही पीबाकू चाहिए। माणिकर दही थिला तटका और स्वादयुक्त। दुई भाई आनंदरे दही पीले। शोष मेंटिगला। सेमाने खुशी रे गौडुणी को अशेष धन्यवाद देले। तापरे माणिक गौडुणी सेमानंकु दहीर मूल्य मागिला। भगवान जानि नथिले जे दही खाइले तार मूल्य दबाकू हबो। एहा व्यतीत तांको पाखरे कौनसी धन तो नथिला। सेमाने कहिले, आमको दही पेइथिबारु तते अशेष धन्यवाद। आम पाखरे एबे पैसाटिए भी नाही। जदि तू बाध्य करुचु तेबे राजांको ठारू तोर प्राप्य नहीं जिबु। आम तरफरु से तते तोर प्राप्य देई देबे।
ଗୌଡ଼ୁଣୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ। ରାଜା କାହିଁକି ଦୁଇ ସାଧାରଣ ପାଇକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ ମ? ରାଜା ବା କାହିଁକି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ରତ୍ନ ମୁଦିଟିକୁ କାଢ଼ି ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ହାତରେ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏ ମୁଦିଟିକୁ ପାଖରେ ରଖିଥା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମୁଦି ଦେଖେଇବୁ, ଆଉ ସେ ତତେ ତୋ ଦହିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ମାଣିକକୁ ରତ୍ନ ମୁଦି ଦେଇ ପାଇକ ଦିଜଣ ସେଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିଚରା ମାଣିକ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଏ ଦିଜଣ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ର ବୋଲି? ତା ଛଡ଼ା ସେ ରତ୍ନ ମୁଦିର ମୂଲ୍ୟ ବା କ'ଣ ବୁଝିବ? ତାର ମାତ୍ର କେତୋଟି ପଇସା ହେଲେ ସେ ତା ଦହିର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯିବ। ଏଣୁ ସେ ସେଇଠି ରାଜାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଣିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଅଟକେଇ ତାକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କେମିତି ସାକ୍ଷାତ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରତ୍ନମୁଦିଟି ଦେଖେଇଲା, ସୈନ୍ୟ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନମୁଦିଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେଇ ରତ୍ନ ଖୋଦିତ ମୁଦ୍ରିକାଟି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ସେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମାଣିକର ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ବହିଗଲା। ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ଧୂଳିଧୂସରିତ ରାଜପଥକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଣିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଅଭିଶପ୍ତ ଦେବକନ୍ୟା, ଯିଏ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମାନବ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେହିଠାରେ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ପରାଜୟର ଭୟ ନଥିଲା। ରାଜା ଆନନ୍ଦ ଅଧୀର ହେଇ ପାଟି କରି କହି ଉଠିଲେ, ଧନ୍ୟ, ତୋ ପରି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ ମାଣିକ। ତୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ଚକ୍ଷୁରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁ ନିଜ ହାତରେ ଦହି ପିଏଇଛୁ। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ମାଣିକକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପୁରସ୍କୃତ କଲେ। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରି ସେହି ଗ୍ରାମଟିକୁ ମାଣିକପାଟଣା ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ଚିଲିକା ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ମାଣିକପାଟଣା ଗ୍ରାମ ଏବେ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବାଳିକା ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାଣିକପାଟଣା ଗ୍ରାମ କେବଳ ଦହି ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ମାଣିକପାଟଣାରୁ ଦହି ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଜୟଲାଭ କଲେ ଏବଂ କାଞ୍ଚି ରାଜକନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ ରହିଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।